بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم راح نبداو معكم بإذن الله les séries de cours du module chimie générale destiné aux étudiants de première année pharmacie. هادوما les cours sont faits pour aider l'étudiant ou simplifier et faciliter la compréhension du module. Donc, avant d'entamer le cours d'ailleurs, راح نهضروا على la pharmacie. Comme spécialité, on va avoir une petite vision sur la spécialité durant le cursus universitaire. من بعد راح نشوفوا واش راح نقدروا نديروا بهاد la spécialité في le domaine du travail. Donc حنايا en général كي نسمعوا une personne دارت pharmacie راح يجينا في بالنا que cette personne qui راح تكمل راح تفتح sa propre pharmacie ou sa propre officine. Donc باش تولي تبيع دواء, tandis que ce n'est pas toujours le cas. Et puis هذه تاع تبيع دواء on va en parler من بعد. Donc la pharmacie c'est une spécialité vraiment très vaste, très variée. راح découvrir pendant le cursus هذايا que ماهيش juste محصورة على بيع الأدوية كما يقولوا, mais plutôt راح تشوفوا بليك la pharmacie c'est de la chimie, de la botanique, de la biochimie. هادوما كامل راح تشوفوهم pendant le cursus universitaire. Donc en première et en deuxième année راح تكونوا en contact avec la chimie. هذه la chimie, كاين la chimie générale, la chimie organique en première année. En deuxième année راح تشوفوا la chimie minérale et la chimie analytique. En troisième année comme la chimie thérapeutique et aussi la chimie analytique راح تتعاود mais avec d'autres cours et tout ça. هادوما كامل راح تحقوهم في واش كاين اللي راح تحقوهم في صنع الأدوية, la préparation des médicaments et leur fabrication. راح تحقوهم في les réactions اللي راح يصراو par exemple lors de la préparation des médicaments, etc. عندكم aussi la botanique en première et deuxième année تعرفوا فيها على les différentes plantes. هادوما les plantes اللي راح نسحقوهم après pour aussi extraire ولا نستخلصوا منهم المواد النشطة اللي راح نستعملهم في تركيب الأدوية تاعنا. عندنا تاني لا فارماكونيوزي, هذه حتلقاوها en troisième année اللي راح تهضر لكم plus spécifiquement على هادوما المواد اللي راح نستخلصوهم, كل وحده واش عندها لي كاركتيرستيك تاعها etc وفاش نقدروا نستعملوهم. عندكم aussi la biophysique اللي راح تعطينا لي كاركتيرستيك دو شاك ماتيير. هادوما لازم نعرفوا لي كاركتيرستيك دو شاك ماتيير باش نعرفوا après اسكو نقدروا ندخلوهم في une telle réaction etc. Et à vrai dire, ce n'est qu'à la troisième année اللي راح vraiment ندخلوا في le bain, اللي راح ندخلوا vraiment في la spécialité. راح نديكوفريو فيها la pharmacologie. La pharmacologie راح نعرفوا le devenir تاع le médicament نتاعنا, c'est-à-dire واش راح يصرالو في le corps تاعنا كي نشربوه حتى يخلص ويدير لي فيت تاعو ويخرج هذاك le médicament. aussi عندكم la pharmacie galinique اللي راح نشوفوا فيها تصنيع الدواء, نشوفوا كامل لي زيتاب اللي صنع مختلف الأدوية بمختلف أشكالها. عندكم لا شيمي ثيرابوتيك هدرنا عليها ديجا من قبل, وعندنا اوسي لا فارماكونيوزي اللي هدرنا اوسي عليها من قبل. في la quatrième année ça sera la biologie. راح vous allez adorer هذيك l'année. C'est vrai qu'il y a un peu de charge mais بصح c'est une année vraiment formidable. راح تعرفوا فيها بزاف حاجات. عندكم فيها لا بيوشيمي هذه سي الكيمياء الحيويه, تكونوا ديجا تلاقيتوا بها en deuxième année, mais la biochimie اللي راح تقراها en deuxième année c'est la biochimie métabolique. par contre في la quatrième année c'est la biochimie clinique, راح تقراو la clinique, راح تعرفوا les différentes pathologies, الامراض و les analyses à effectuer etc.
عندكم لا بارازيتولوجي et la microbiologie. La parasitologie تاع الطفيليات ولا ميكروبيولوجي اللي تعرفوا فيها لي بكتيري لي فيروس etc. عندكم l'immunologie علم المناعة et l'hémobiologie tout ce qui concerne le sang et les constituants du sang. En cinquième année, la cinquième année, ça sera beaucoup plus une préparation pour le domaine de travail après. عندكم تقراو فيها droit pharmaceutique, la gestion, la pharmacie hospitalière, la pharmacie clinique et la toxicologie. Il y a aussi d'autres modules. Ce qui est plus intéressant pour la cinquième année, c'est la toxicologie et la pharmacie clinique. La pharmacie clinique, راح يجيبوا لكم زعما des cas cliniques à traiter. وهادوما les cas cliniques راح تتلاقاو بهم pour les personnes اللي راح يكونوا en contact direct مع le patient وين au niveau de l'officine ولا de la pharmacie. وشنو يقدروا يديروا tel ou tel cas زعما un malade عنده une telle maladie, qu'est-ce que je dois lui prescrire, est-ce que لازم نمدلو هاد le médicament ou non, etc. وعندكم aussi la toxico يعني علم السموم. c'est un module vraiment magnifique. راح تعرفوا la toxicité تاع les médicaments, la toxicité تاع différentes matières وكيفاش تتعاملوا معاهم, etc. On va entamer le cours تاعنا qui est intitulé l'atomistique ou bien الذرة. هنايا vous allez voir le tableau périodique des éléments. Bon, pour ce tableau راح تشوفوه وراح تعرفوا عليه d'une façon approfondie en deuxième année inchallah كي تقراو la chimie minérale راح تعرفوا كامل هاد les éléments, bon presque كامل avec les caractéristiques نتاعهم et l'utilisation تاعهم, etc. Vous allez vous approfondir sur tout ça, mais donc on va se focaliser sur le cours interne. Donc pour le plan du cours راح نبداو نهضروا على l'atome. C'est quoi la définition d'un atome, puis la représentation de l'atome يعني مكونات الذرة, et troisièmement les principes اللي لازم نعرفوهم. On va parler sur l'atome. C'est quoi un atome? هو أصغر جزء يكون لنا لو كور بور نتاعنا. هاد لاتوم جامي ما نلقاوه وحده, نلقاوه توجور مرتبط مع ان اوتر اتوم, معناتها مع ذره وحده اخرى. نعطيكم اكزومبل دو لا موليكول تاع الماء H2O اللي تلقاوها متكونه من 2 هيدروجين وحده اكسجين. جامي ما نلقاو الهيدروجين وحده, جامي ما نلقاو الاكسجين وحده, مي توجور مترابطين باش يكونوا لنا الجزيء. Bon, vous pouvez voir cette vidéo pour les personnes qui veulent s'approfondir la structure de l'atome. Bon, l'atome باش مكون. l'atome مكون من نواة. هذه النواة يدور حولها des électrons. النواة نتاعنا كيما على بالنا elle est chargée positivement. علاش؟ هذه النواة نلقاوها مكونة من زوج أشياء اللي هما le proton plus le neutron. Le proton, il est chargé positivement. Le neutron, il est neutre. ما عنده حتى charge. Donc, هادوما les deux constituants, يعني le proton plus le neutron, يعطونا un nucléon. C'est pour ça نلقاو le noyau تاعنا est dense. صح. هاد قلنا le noyau يدورو حولو des électrons. هادوما les électrons ils sont chargés négativement. ونلقاو لا ماس نتاعهم تساوي 9.1094 في 10 قوة ناقص 31 كيلوغرام, و لا شارج نتاعهم تساوي ناقص 1.602 في 10 قوة ناقص 19 كولون. دوكا نروحو نعاودو نولو لي كونستيتيون du noyau. قلنا c'est le proton et le neutron. Le proton chargé positivement et le neutron il est neutre, ما عنده aucune charge. تقدروا تلاحظوا بليك لا شارج نتاع لو بروتون سي القيمه المطلقه تاع لا شارج ديال الالكترون, باسكو tout simplement le proton chargé positivement donc c'est plus, et le neutron c'est chargé négativement donc c'est moins. Pour la masse تقدروا تلاحظوا تاني بليك la masse نتاع le proton et le neutron est presque la même. Elle est trop petite, ou تلقاوها elle est égale à 1,6720
26 fois 10 puissance moins 27 kg pour le proton, ou le neutron 1,6749 10 puissance moins 27. Presque kiff. Il n'y a pas une très grande différence. Et là, je vous un résumé de quoi on avait parlé tout à l'heure. Donc, on va voir la représentation d'un nucléide. Un nucléide, où je vois un atome. L'atome هذايا عنده le A et le Z. Le A, c'est le nombre de nucléons. يعني les protons plus les neutrons. Et le Z, c'est le nombre de charges ou là le nombre atomique. C'est uniquement le nombre de protons. الرقم تاع البروتونات فقط. Donc, كيما le carbone, عنده le A تاعو égal à 14. يعني عدد نيوترونات زائد البروتونات يساوي 14. دونك لو زد تاعو اوسي ايغال ا 6 يعني عدد البروتونات ايغال ا 6. اذا حبينا نعرفوا عدد النيوترونات باينه نديرو ا ناقص زد دونك 14 ناقص 6 يعطينا 8 نيوترونات. لو كنشوفوا لي زيزوتوب لا نظائر سو سون دي نيوكلييد هادوما عندهم لو ميم نومبر دو بروتون نفس عدد البروتونات يعني لو ميم زد بصح لا ماس اتوميك اي ديفيرونت يعني لو ا يكون ديفيرون. نبدو اكزومبل الهيدروجين عنده 3 نظائر. عنده الهيدروجين لي لو ا تاعو ايغال 1 et le z égal à 1. Le deutérium le a تاعو égal à 2 et le z égal à 1 et le tritium يعني le A تاعو égal à 3 et le Z égal à 1. donc هنايا تلقاهم يختلفوا في عدد النيوترونات. bon la masse atomique réelle هذه هي la masse atomique réelle يعني الكتلة الذرية. déjà elle s'exprime en kilogrammes ولا نقدروا نديروا لها وحدة أخرى اللي هي l'UMA يعني l'unité de masse atomique. نمدو exemple عندك le carbone. bon pour le carbone le A على بالنا égal à 12. donc un atome réel يوزن 1,99,625 في 10 قوة ناقص 26 كيلوغرام. هذه لا ماس تمثل en UMA 12. donc لا ماس تاع لو كربون سي 1,99 في 10 قوة ناقص 26 كيلوغرام تقابلها 12 UMA. وحنا كيفاش جبنا ان UMA؟ عندنا قاعدة تقول بليك ان UMA إيجال 1 على عدد افوغادرو ان او تساوي لنا 1 على 6.022 في 10 قوة 23 غرام اي تخرج لنا 1.66 في 10 قوة ناقص 27 كيلو غرام. دونك ان UMA إيجال 1,66 10 puissance moins 27 كيلو غرام. دوكا عدد افوغادرو ولا لو نومبر دافوغادرو. لو نومبر دافوغادرو شنو هو سي لو نومبر داتوم ريال يعني عدد الذرات اللي نلقاوه في ان مول تاع ليزوتوب دو كربون 6 اللي عنده لو ا تاعو ايغال 12. داكوغ دونك لو مول وشنو يساوي سي اون unité de substance où on dit que un mol تاع le carbone 6 يوزن exactement 12 grammes par mol. donc إذا حبينا نجيبو le nombre d'Avogadro Na donc Na égale à 12 10 puissance moins 3. bon هنايا c'est en kilogrammes on a converti على la masse نتاع le carbone اللي شفناها déjà auparavant اللي هي 1,99,625 في 10 قوة ناقص 26 كيلوغرام. donc عدد افوغادرو يخرج لنا 6,022 fois 10 puissance 23 plutôt moins 1. donc la masse atomique moyenne. la masse atomique moyenne ولا الكتلة المتوسطة هي كتلة نتاع ان élément ولا عنصر كيميائي بصح لازم ندو en considération les isotopes تاعو ولا نظائر باش نحسبوا la masse moyenne ولا la masse atomique moyenne تاع ان élément. donc ندو l'élément تاعنا ونضربوه فوا لا ماس تاعو بلس ليزوتوب هذاك الدوزيام نتاعو نضربوه في لا ماس تاعو puis نقسمو كلش على 100. on va prendre un exemple تاع لو بور. donc l'isotope الاول le pourcentage تاعو c'est 19,78 و l'isotope deuxième c'est le pourcentage تاعو est de 80,22%.
Donc باش نجيبو la masse atomique moyenne قلنا نضربو le pourcentage تاع l'isotope الأول fois la masse نتاعو plus l'isotope deuxième pourcentage تاعو fois la masse نتاعو sur 100. Donc enfin يخرج لنا 10,81 unités. Donc la masse molaire d'une molécule. La masse molaire d'une molécule, c'est quoi? C'est la somme des masses molaires des atomes qui constituent la molécule. Donc واش حاب يقول؟ عندنا جزيء هذايا كيفاش نحسبوا لا ماس نتاعو؟ هي لا ماس مولير تاع واش؟ نتاع الجزيئات المكونه لهذيك بلوتو الذرات المكونه لهذيك الجزيئات. ندو اكزامبل نتاعنا الماء مكون من 2 هيدروجين ووحده اكسجين. دونك نضربوا لا ماس تاع الهيدروجين فوا 2 باسكو عندنا 2 هيدروجين بلس لا ماس نتاع الاكسجين. دونك تخرج لنا 2 فوا 1 زائد 16 تخرج لنا لا ماس نتاع ال H2O 18 grammes par mol. L'évolution du noyau, ولا تطور النواة. Donc عندك première chose à connaître la stabilité. La stabilité وشنو هي؟ هي الاستقرار. هي la capacité de garder les noyaux ensemble. هادوك les noyaux ما لازمش يتفرقوا. إذا يتفرقوا راح يصرى اختلال في هذيك la stabilité. Donc lors de la formation du noyau, les nucléons restent ensemble. D'accord? Donc كيفاش هادوما les nucléons باش يقعدوا ensemble لازم لهم une force, c'est la force d'attraction. لازم هذيك la force تخليهم مترابطين في بعضهم. D'accord? وهذه هي la force d'attraction لازم تكون égale à la force de répulsion. À vrai dire, un noyau, le noyau على بالنا بلي مكون من des protons. D'accord? وعنده il est entouré d'électrons. Donc les protons sont chargés positivement. Plus عندهم les neutrons à l'intérieur. Les neutrons sont neutres, bien sûr. Donc les protons, puisque comme ils sont chargés positivement, ils vont être ils vont exercer des forces de répulsion. راح يتنافروا ما بيناتهم. Plus عندك les électrons qui يدوروا autour du noyau qui est chargé positivement راح تصرى une force تاتيري les électrons هادو vers le noyau. وعندك le noyau déjà صار له داخل une force de répulsion. لازم هادوك les deux forces يكونوا contradictoires déjà يكونوا متساويين باش l'atome نتاعنا كامل يكون stable. On voit aussi à l'état final l'énergie تاع هذايا le système تكون faible. De ce fait راح يتسيبراو les nucléons تاعنا. من هذا المنطلق اينشتاين خرج لا لوا تاعو المعروفه بيان سور اللي هي دلتا او يساوي دلتا ام فوا سي او كاري. صح؟ سي دونك عندنا دلتا او سي كوا؟ سي لا ديفيرونس تاع لينيرجي انتر لينيسيال و الفينال وتكون هنايا اقل من الصفر. دونك هنايا تكون سالبه. و دي ام سي لا ديفيرونس تاع لا ماس غيال يعني لا ماس تاع ليليمون تاعنا ناقص وشنو ناقص زاد اللي هو عدد لي بروتون فوا لا ماس تاع لي بروتون زائد لي نوترون فوا عدد لي نوترون فوا لا ماس تاع لي نوترون وتكون تاني دلتا ام اقل من الصفر. دونك هنايا علاش؟ باسكو عندنا ان ديفو دو ماس ولا اون بيرت دو ماس. La comparaison de la stabilité de deux noyaux. Bon, باش نكومباري la stabilité entre deux noyaux, donc il faut comparer le delta E par nucléon et ça se fait par cette loi. القيمة المطلقة تاع delta E sur A قالك plus le E est élevé plus l'atome تاعنا يكون stable et le contraire bien sûr plus يكون le E bas plus la stabilité de l'atome تكون basse يعني يكون instable. قالك remarque que quand Z est supérieur à 84 يكون le noyau ولا يولي le noyau instable. Let's try. قالك la masse atomique du fer هايليك c'est 92.858 في 10 وناقص 27 كيلوغرام. et celle نتاع le carbone
et 23,247 10 puissance moins 27. Alors, on va déterminer le Z, le N et le A et donner les valeurs en unités de masse atomique ou la UMA. Donc, on voit que le fer, le A تاعو c'est 56, le Z c'est 26, كي نجيبو le N c'est A moins Z يخرج لنا 30. D'accord. Donc, نروحو le carbone, le A تاعو égale à 14 هنايا, le Z égale à 6, puis باش نجيبو le N c'est A moins Z يعطينا 8. صح. Et puis auparavant déjà tellement que un UMA يقابلو 1.66 في 10 قوة ناقص 27 كيلوغرام. donc لازم نديرو قاعدة ثلاثية. pour le faire عندنا déjà la masse نتاعو et le carbone عندنا la masse تاعو. donc au final la masse تاع le fer خرجت لنا 55,938 UMA et le carbone خرجت لنا 14. D'accord. Et voilà pour aujourd'hui. J'espère que c'était facile. J'espère que c'était simple. Si vous avez des questions, posez-les à la barre des commentaires. Et puis, s'il y a des commentaires à faire, des remarques, etc., aussi, n'hésitez pas. Merci, bon courage pour le reste et salam alaikum.